There's a fly down there. There's a bunch of them. Okay. Do you have a key? Oh, yeah, someone's very good. This is portrait mode and this is normal. Someone very good. Go. Photos coming better. हाँ लाओ हम ले लेते तुम लोग की। Go on left.
Okay, cheers. Her ay görüşümdesin. Bir balon çıkacağım. Önünde kaya var. Aydın Bekir. 아.
About 4,000. How?根っこたどればさ、同じあたりからまあ、出てくる。そうだよ。石上そうだんで。これが噴水で。Cho nên cái hai cho muốn một cùi chậm này hả? Con như này hả? Đào tao muốn lên các bạn này. Đó, đào thì anh cùi này hả chăm cái.
いや今こう本当に取り組みのいやしかし見てる子はやっぱり体が大きいですから自力ではねしかし国宝もうまくはい脇からいる外れがここですねここですね入る今度はこれをまたリズムが切り替えるうわーすごい
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ